Ano ka tribo, good morning. Demi kay bayam rato kay fata ni mangidu kay Fioni Libon. Ayan no, dumagang pangalan de. Dub kay Yoni, klase-klaseng gulay dito sa ano fata do ka tribo. Press na press bagong harvest. Ayan siya oh. Tangam na sigutungan hay. Una matah de. Yan ka tribo sari-saring gulay dito. Unsa makne kadakal arabo. Ayan siya oh. Aba-abad po oh. Sa mga solid followers ko dyan, may maliliit. May malaki, may maliit. Anong gusto nyo? Malaki? Yan do katribu. Sari-sari do katribu. O. Diba? Bagong harvest ito. Do awi. Comment lang kayo kung saan lugar ito dito. Hindi popular ng ano kata. Ayan siya o. Magkanong kilo dito madam? Sa Piroy, kilo Kenny. Yen. Sa Piroy, love Kenny. 70 ang kilo do katribut ng gumay maglawak bangus. Kumplito kaninde undo babasal. Ayan siya oh. May pipino bagong harvest. Ayan siya oh. May ubi pa oh. Bagong harvest oh, di ba? Una matahan na daw katribu oh, tiko. Ayan, katribu unto de dakal oh. Like, follow, share na lang po.